mesdames et messieurs, l'unité des peuples africains est la pierre angulaire et le pivot sur lequel repose la paix, la stabilité et la sécurité, conditions inévitables pour le développement et la démocratie. اتحاد الشباب الافريقي يعني قرر باش يجيب المقر ديالو لمدينه الرباط، وهذه بعد اسابيع فقط تمت الموافقه الرسميه، وهذه الاتفاقيه دازت في المجلس الوزاري اللي كيعطي واحد الاهميه خاصه بالنسبه لنا لقضايا الشباب في القاره الافريقيه. وبالطبع كيف ما كتعرفوا جلاله الملك الله ينصرو دائما كيعطي يعني واحد الاهتمام خاص بالاشكاليات اللي كيعانيوها الشباب، وكذلك يعني بلا كوبيراسيون اللي كيكون بين الدول الافريقيه وفي مجموعه ديال الخطط ديالو، الا وتكلم على الدعم والمساعده اللي خصها تكون ما بين جميع الدول الافريقيه. والتجربه المغربيه بالطبع هي نموذجيه في هذا المجال. هنا الدور ديالنا حنايا كمملكه المغربيه هي نقدموا التجارب الناجحه والناجعه اللي خلات مجموعه ديال المشاريع موجهه للشباب تنجح في المملكه المغربيه. ولما لا، علاش ما نطلقوش واحد المبادرات كذلك افريقيه بامتياز للشباب في المغرب والشباب في مجموعه ديال الدول الافريقيه يقدروا يعني يستافدوا منها ويخلقوا منها مشاريع اقتصاديه واجتماعيه. علاش كنتكلم على هذا المجال بالخصوص؟ لان الموضوع ديال اللي غنناقشوه واللي هو الاهتمام ديال الشباب الافريقي هي الاشكاليه ديال العمل، ديال الشغل، لومبلويبيليتي. هذه الاشكاليه هي ليس فقط اشكاليه وطنيه بل اشكاليه قاريه، نقدروا نقولوا حتى اشكاليه دوليه، لان مجموعه ديال الشباب كاينين من هذا الاشكاليه ديال التشغيل. واليوم خصنا كذلك نعولوا على التجارب اللي كاينه في القاره ديالنا وكيفاش نطوروا الاقتصاد الوطني بما يجري في افريقيا. Je voudrais donc saisir l'occasion pour dans un premier temps remercier Sa Majesté le roi du Maroc pour toute sa volonté et son soutien donc à l'endroit de la jeunesse africaine et surtout de l'Union panafricaine de la jeunesse, et surtout son leadership au niveau continental pour stabiliser donc notre continent qui regorge de nombreux problèmes à l'heure actuelle. Il faut dire que nous avons voulu donc cette consultation annuelle qui réunit plus de 49 pays, qui n'a jamais existé dans l'histoire donc de l'Union panafricaine de la jeunesse, pour qu'ensemble nous puissions discuter des problèmes qui minent notre continent et comment la jeunesse africaine pourrait apporter sa contribution donc à la résolution de ces problèmes. Et à notre avis, c'est le moment donc de réfléchir profondément sur comment la jeunesse africaine se mobilise pour la stabilité de l'Afrique, pour la construction de l'Afrique, mais aussi à la promotion donc, de la jeunesse africaine. Parce que vous savez, le continent africain est le continent qui regorge de plus grand nombre de jeunes. Donc, il faudrait que dans la construction de notre continent, on puisse tenir compte donc, de cette frange de la population qui constitue le moteur de développement. Vu que la jeunesse africaine représente la majorité de la population, je peux dire dans les plus de 60%, donc tout développement dépend de la jeunesse. Si on parle par exemple le changement climatique, il faut donc impliquer les jeunes dans la protection de l'environnement pour lutter aussi contre le changement climatique. Et ce n'est pas seulement cela, mais tous les domaines, que ce soit la paix, la sécurité, la démocratie. Si on veut avoir vraiment un résultat effectif et positif, donc il faut impliquer les jeunes. Other ministers for the respective countries in charge of youth, I will go directly to the Minister of Youth. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.